देखंतु पंडित केमिति कवि केमिति लेखा केसरी कोटि समान अटई केसरी केसरी कहले गेडुआर सिंह चिंता कले घृताचीर जो कोटि सिंह कोटि परी कोटि केसरी कौ नारी सरी हबा अपसरी जीवे रूपे अपसरी कहले दूरे जीवा रूपे रे ये सुंदरी रूपे रे दूरे जीवे हेमंत सुंदरी रंभा अपसरी निवेदन कले सुंदरी जाउची ये घुताची विश्वकर्मा कौन कले पहुंची गले डाकिले घुताची तुम्हें आज बहुत सुंदर दिशुच तुम ठारू सुंदर ये दुनिया रे केही ना आस घुताची कहिला मु मन जाईची काम देबं बरं मु जेहेतु उपजीवी बेसिया काली तुम्हें मोर सज्जार साथी ही पार मु तुमर सज्जार संगिनी ही पारे किंतु मु आज काम देव पाखु जीवी बाया गले पंडिते नारी मायार जो पुरुष पड़ी बाया नारी प्रेम जी पड़ी से के बाया आस सुंदरी भंजंकर गाइबा कहार गाइबी कह बांका दासंकर गाउची हाँ भंजंकर तो गाइबा भंजंकर तो केही पूर्ण करि परिबेनी गोटे कौतुकिया बांका दासंकर गाउची ये खोर्धा माटीर कवि बांका दास जे पाला गाऊ गाऊ 18 बाटी संपत्ति बिकी देले धन्य से बांका धन्य ये वीर माटी खोर्धा कहले मु सत्य कणे सुंदरी की पाइबी कहला ये बन दाखिल बिना को मु पाइबी की रसे सत्य कौन ये सुंदरी एही गोटे साउंड दो ना तार बैटरी फेटरी खसी जाइए देख आ भेटी साउंड दियो सत्य कौन मुता बक्षजरे करस्थापन करि पारिबी ये सुंदरी की कौन मु पाइबी चिंता करूचंती विश्वकर्मा भूताची की देखी आउ कौन चिंता करूचंती कला ता गंड मंडल पंके बंधु बंधु गंड मंडल पंके बंधु बंधु पंके पंके बंधु बंधु पंके गंड मंडल पंके बंधु बंधु पंके कला मधुप परि मधु केमिति सेटिंग बाबा कला मधुप परि मधु पीबी की ए पाइबी की अरे बाबा जति नवीन को पाइबी की रफे पाइबी सत्य कोन ए सुंदरी की मु पाइबी ए पुओ शेषरे कवि बरमांक निधि की आनिबा चिंता करूचंती विश्वकर्मा भ्रमर जेमिति मधु संग्रह करी या मुख पद्म रूपण मु सत्य मधु संग्रह करी तू काई तू तो जेमिति देखा जाउछ तते देखला मु इंटरेस्ट कमी जाउछ ये गोटे झियो होइतेले ई धान अरे शेषरे आनिबा बांका कला कहई बांको निधि रसिक कुल निधि 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 सत्य ये रामा को अंके सत्य ये रामा को अंके खाई भी
ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ତମକୁ ପୁରା ମନା କଲେ କାହିଁକି ତମକୁ ପୁରା କହିଲେ ମୋ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି ବୋଲି ଗଲେ ବାଙ୍କା ଆସିବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବାଙ୍କା ଦାସ ନଟବର ଧଳ ଯୋଉ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଶୁଣିକିରି କବି ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଗାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ କଲା ବାରି ଯାଖି ମନରୁ ମାନ ବାରି ରେ ମାନ ବାରି ଦେ ରେ ମାନ বাড়ি দে বাড়ি যাখি মনরু মান বাড়ি দে রে কোন হারমোনিয়ম বজাউছু କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲି ବୁଝିପାରିଲନି କାହିଁ ତମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛ ହେଇ ସକାଶେ କାନ୍ଦୁ ନେଇ ମାନ ବାରି ଦେ ରେ ମାନ ବାରି ଦେ ମାନ ବାରି ଦେ ରେ ମାନ ବାରି ଦେ বাড়ি যাখি মনরু মান বাড়ি দে রে বারি রাখি মনরু মান বারি দে রে বারি রাখি ও বাড়ি যাখি মনরু মান বারি দে রে বারি রাখি মনরু মান বারি দে দাস নাশরে মানস বলিছি যে বেনারিস বলিছি দেবে নারিস বলিছি দেবে নারিস দাস নাশরে মানস বলিছি যে বেনারিস বলিছি দেবে নারিস বলিছি দেবে নারিস ইয়ে কর জনারা চমারি আউ কর ধনরে তোমারি কর জনারা চমারি কর ধনরে তোমারি সিরি দে রে ভাই ও হো বাড়ি যাখি মনরু মান বারি দে রে ভাই কোন না অশোক বাবুঙ্কর নারায়ণ সর্বরিষ্ঠ খণ্ডন ন শোক অশোক ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ଶୋକ ସନ୍ତାପରେ ସନ୍ତାପିତ ନୁହନ୍ତୁ ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବା ହଉ ପ୍ରଭୁ ହଉ ବାପା ଗୋଡ଼ ଗଜୁରା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ସେଇ ଭଗବାନ ଆମେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ ହଁ ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟତା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏ ବାରି ଦେଖି କହିଲେ ବାରି ଦେଖି ହଁ ମନରୁ ମାନ ବାରିଦେ 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 ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୌପଦୀ ନଟବର ଧଳଙ୍କର ଗାଇଦବା ପଦେ ଗାଇଦବା କହିଲା ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବାହାରି ନଥିଲା ଆଲବମ ଗୀତ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ନଟବର ଧଳ ସେଦିନ ହାଣି ସାଇଲେଣି ପଢିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ବାପା କଣ ଲେଖିଲେ ନଟବର ଧଳ ତୋ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ ବାଗ ପୁଅ ତୋ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ ଇଏ ହାଣି ଦେଲା ରେ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୋ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ ତୋ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ
ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ତୁ ବାଙ୍କତା ହାଣି ଗେଡୁଆ ହାଣି ଦେଲା ରେ ତୁ ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ତୁ ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ये बाଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ଓ ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋ ମୋ କୋଳରେ ବସ ଓ ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ମାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ୟା ଅପେକ୍ଷା ତୁଣ୍ଡି ତ ଭଲ ଟାଣୁଛି ଭାସ ଓ ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ଏହିଠାରେ ଘୃତାଛି ଏ ଦେଲା ଅଭିଶାପ ଓ ବାଙ୍କତା ହାଣି ମୋତେ ହାଣି ଦେଲା ରେ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଘୃତାଛି ବାରଣ କଲା କହିଲା ମୁଁ କାମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁନି କାଲି ଅଙ୍ଗ ଦାନ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିଲା ସେଇଠି ଅଭିଶାପ ଦେଲା କହିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ମାନବ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଜନମ ମାନବୀ ହୋଇବୁ ତୁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ବଚନ ସାରେ ଘୃତାଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲା କହିଲା ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ହବ କଣ ମାନବ ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ମାନବ ହେବି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନବୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ ତେଣୁ